म्हाका एक नोटीस आयली BLO कडल्यान आनी ती नोटीस म्हाका सव जाली 23 तारखेक 23 तारखेक शुक्रार 24 तारखेक शेनवार सुटी 25 तारखेक आयतार सुटी आनी काल 26 तारीख रिपब्लीक डे कालूय सुटी आनी नोटीस कितें म्हणून आयली की आय हॅव टू एपियर बिफोर ऑन 27 जानेवारी बिटवीन 9 AM to 12 AM आणि रिगार्डिंग मिसमॅच बिटवीन द नेम्स ऑफ युअर फादर आणि सेल्फ म्हणून आता मिसमॅच कितें एक्झॅक्ट हें कांय ते सांगना दुसरें ताणें म्हाका सांगलें BLOन की बर्थ सर्टिफिकेट हाड आतां 3 दिसां भितर हॉलिडेज बर्थ सर्टिफिकेट खंयच्यान मेळटली म्हणजे आज हांव हांगा आयलो आनी तिका विचारलें की हांव मडगांवां इतलीं वर्सां रावता हांव 3 फावटी इलेक्शन एजंट मडगांवच्या कॅन्डिडेटाचो तेन्ना तुमी म्हाका हें कशें अलाव केलें आनी आतां ती डिस्क्रिपन्सी कित्याक आयली आता हो एक मुद्दो जालो ताज्या फुडलो मुद्दो कितें की जेन्ना हांव तो एपियर जालो एपियर जातकीर तांणी म्हाका ही नोटीस पयलीं दिल्ली पूण जेन्ना ती डिस्क्रिपन्सी क्लियर जाता तेन्ना रिस्पेक्टीव AEROन त्या मनशाक त्या सिटीजनाक एक्नॉलेज कॉपी दिवपाक जाय ऑर्डर दिवपाक जाय की बाबा तुजी डिस्क्रिपन्सी आमी एक्सेप्ट केली म्हणजे रिजॉल्व केली आनी युअर नेम इन द इलेक्टोरल रोल इज कन्फर्म म्हणून पूण हें दिनात तर म्हाका हांगा तिचे कडेन अक्षरशः वाद घालचो पडलो आनी तो वाद घालतकीर मागीर तिणें म्हाका ही ऑर्डर दिल्या ही हांव तुमकां कित्याक दाखयता की प्रत्येक सिटीजनान जे बाबडे आपलो काम धंदो सगळो सोडून हांगा येतात आनी डिस्क्रिपन्सी रिजॉल्व करतात पूण ही जर तर ऑर्डर मेळिना टुमारो देर इज एवरी स्कोप की अगेन देर मे बी सम मॅनिप्युलेशन सो म्हजो हंबल अपील सगळ्या सिटीजन्सांक तुमी हांगा हियरिंगा येतकीर तुमचें नांव जेन्ना तांणी एक्सेप्ट केलें डिस्क्रिपन्सी जेन्ना रिजॉल्व जाली म्हूण सांगलें तेन्ना ही ऑर्डर तुमी घेवप खूब म्हत्वाचें आसा दुसरें हांव स्टेट इलेक्शन हे जे हाजे इन्चार्ज आसा संदीप बाब जॅकीस ते गोंयकार हांव तांचे कडेन मागतां की ही हॅज टू पर्सनली लूक इन टू दीस कित्याक हे फाटल्यान तुमी पळयात सिनियर सिटीजन्स आसात जाणट्यो बायलो आसात ल्हान भुरग्यांक घेवन बायलो आयिल्ल्यो आसात हांव जेन्ना भितर आशिल्लो तेन्ना एक बायल सांगताली आपूण ल्हान भुरग्यांक घेवन आयल्या कितें करपाचें सो हें जें मॅस आसा हें मॅस रिजॉल्व जावपाक जाय हें सिटीजन फ्रेंडली हो प्रोसेस जावपाक जाय हो सिटीजन फ्रेंडली प्रोसेस ना हांगा फक्त किटकिटी चालू आसा तेन्ना हांव संदीप बाब जॅकीसा कडेन मागता की यू हॅव टू पर्सनली लूक इन टू दीस आनी फायंड आउट सम मेथड बाय वीच सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच हांगा जातलो